love of God from this. Tapi dia dapat untuk mempelajari kasih Tuhan melalui setiap perbaktian yang ada. Termasuk lagi. From the very first point, I already agree that I am the one who the learning a lot of things from you. Dan pastor katakan bahwa dia belajar banyak benda daripada kita semua. How we able to love the God's church. Bagaimana kita boleh mengasihi gereja Tuhan juga yang belajar dari kita. How we can serve the church full heart before dedication. Dan bagaimana kita mulai ini dengan penuh kita punya dedikasi dan juga usaha-usaha. I learned a lot. Pastor belajar sangat banyak. When I go back my country, Nanti bila dia balik ke negaranya di Mongolia, I will share all of my pictures, everything that I learned from here. I will share with my church members. Sedia-sedialah muka Anda berada di gereja Mongolia. Amin. Amen. Seventh-day Adventist Church started in Mongolia only 36 years ago. Gereja SDA di Mongolia bermula masih baru, yaitu 36 tahun yang lalu. Among the world church family, Mongolia is one of the youngest, church. Di antara gereja-gereja di seluruh dunia, Mongolia adalah antara yang paling muda ataupun yang baru. We don't have born Adventist pastors yet. Dan mereka belum ada lagi pastor yang memang arti dia lahir di keluarga Adventist dan dia jadi pastor, belum ada. All Mongolian Seventh-day Adventist pastors, they converted from Buddhism or shamanism, other religion. Oke, jadi kebanyakan pastor-pastor di Mongolia adalah pastor-pastor yang convert ataupun bertukar agama dari Buddhism dan juga dari yang tiada agama ataupun agama nenek moyang. And then last February, when I came here first time, Pada bulan Februari yang lalu, I was in this room. pastor berada di dalam ruangan ini. And then I saw a small, awards there. Pathfinder Awards and other sport awards. Oke, dan pastor melihat ada banyak penghargaan belia dan juga sukan di belakang. And they look very old. Dan ia kelihatan sudah lama. And then I checked the title and year. Bila pastor cek dia punya tahun dan juga nama ataupun apa anugerah itu, Then I shocked. pastor terkejut. It's like 1980 something. Ada yang 1910-an lagi. 1992. Ada juga 1992 lagi. And I was amazed. Dan pastor sangat terpegun. Even that time I was, elementary school student. Waktu itu pastor masih lagi sekolah rendah. Even that time I was never heard about Jesus. Dan dia tidak pernah mendengar tentang Yesus lagi waktu itu. Even that time, the zero member in Mongolia. Dan tidak ada pun anggota gereja kita di Mongolia. And you have the huge story. Dan kamu memiliki satu jalan cerita ataupun kisah yang panjang di dalam agama SDA. If we compare it, Sabah in Kayangat district, the church history with Mongolia, we are still baby. Kalau dibandingkan di sini dan juga di Mongolia, mereka di Mongolia masih baby. Di sini mungkin That's why every evening when I listening special song, I feel like I'm learning a lot of things from it. Itulah kenapa pastor dapat merasakan setiap lagu istimewa di sini memberi dia satu pelajaran yang sangat luar And biasa. I'm sure that Kayangat, the district church members, you guys will become, the role model for the Mongolian church members. Dan pasti ini akan menjadi satu contoh kepada gereja yang ada di Mongolia. Thank you for your dedication and thank you for your fully support for your church. Terima kasih untuk dedikasi dan juga semua sokongan penuh kepada gereja. And yesterday we
had a visitation for a few church members. Kemarin kali ini ada melakukan beberapa perlawatan kepada anggota gereja. And also we had a chance to visit some of our Kayanga district church building. Dan beberapa gereja seperti di Tomboilik dan juga di Monggis. Yeah, Tomboilik Church, Tomboilik Church Mongus. dan juga Monggis. Yeah, then I was asking Pastor, in your district you have 6 churches. And I told him that I want to see all of them. I want to take a picture of them. Oke, ya, saya sudah kasih tahu dia, boleh kecuali di Munduk dan Kulus. Sebab agak mencabar sedikit kalau bawa 10 orang. Then Pastor told me that except one church you can see, because one church is very far, even beyond this hill. Even his car couldn't go there. Ya, betul kan? Ayo kita. Good translate. Thank you, Pastor. So so far we are blessed so much. Sejauh ini Pastor rasa sangat diberkati. And this morning we woke up very early. Dan pagi hari ini dia mau kasih cerita juga. Kami bangun sangat awal. And Pastor brought us to the nearby Kinabalu Mountain. And we were, spent a very nice time there. Oke, dan kami mengadakan trip ke Pekanbaru. Thank you for your hospitality and kindness. Thank you once again. Amin. Oke. So he skipped some parts related with him. Yeah? He's very humble. Jangan lupa selepas kebaktian kita makan di luar. And yesterday we had a visitor during a day. The pastor Kim Si-young, he is the professor of IAS. He's the one who coordinating this IAS evangelism. Oke, kemarin petang kurang lebih jam 2 mereka menerima tetamu di rumah pastor, tapi waktu itu saya tidak, saya ke Kota Ubud. Dan mereka menerima kunjungan dari Pastor Kim, salah seorang daripada pensyarah di IAS. And he came, he visited Kayanga district and he prayed for us and all church members. Ya, Pastor Kim datang dan juga berdoa khusus untuk kita semua dan juga penginjilan di sini. And one local person, he was bringing him. He was a driver. Dan Pastor Kim dibawa oleh seorang lelaki tempatan. And that local, I don't know whether he's pastor or not. He said that this district, the pastor, is he single or married? Tapi dia punya driver bertanya, pastor di daerah ini sudah berkawin atau belum? And I told him that yes, he is single. Dan pastor katakan dia belum berkawin. And driver, immediately told me that, oh yeah, I know. And also he's very handsome. Ya, dia biasa sejak itulah tidak ada kawan. He's not translating. I was just checking. Yeah. I was just checking. Thank you. Yeah, I know. He's still humble. Yeah. Driver told me that, this district pastor is single and also very handsome. Yes. Makin kembang. So, of course, I have a quiz. Two questions. Oh iya. Oke, sampai itu kan kembang sampai berbulu-bulu dan lupa apa itu kuis. I said, don't worry, now I'll stop talking about you. Oke, thank you. Oke, kuis. Quiz. Kita ada kuis, jangan lupa jawab. So, yesterday we studied about Ten Commandments. Oke, kemarin kita telah mempelajari 10 hukum. And I shared my personal experience that I had some challenge to, keep one of the Ten Commandments. Oke, dan pastor ada berkongsi bahwa dia ada sedikit kesukaran ataupun cabaran mau turut itu 10 hukum. Because I did a big mistake in my life. Sebab ada satu kesalahan yang dia lakukan yang tidak dapat dia kasih lupa. In the 5th
commandment which is God commanded to us, that we need to obey our parents. Dan hukum yang kelima yaitu kita harus menghormati orang tua kita. I need that Bible verse. You can raise your hand. Pastor mau tahu di ayat di Book, chapter, and verse. kitab mana, pasal apa, dan ayat keberapa itu hormatilah orang tuamu supaya lanjut umur-umur. Kitab Keluaran 20 ayat 12. Most important part is verse. Everyone knows Exodus 20. Thank you. Okay. Exodus 20 verse 12. 12? Yes. Correct. Correct. Betul. Silakan terima hadiah Anda. Wow. Thunder. Ya. Banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Okay. The last question. Oke, soalan yang kedua dan ini terakhir. Jadi berebut Pak kamu. Because we learned yesterday that the people, the human, the morality is dropping down and down. Oke, semalam kita belajar bahwa moral manusia semakin merosot dan merosot. And the world says that we don't need to be responsible for our action. Dan dunia katakan bahwa semua tindakan kita itu bukan tanggung jawab kita. The Bible says that we need to be responsible for our action and even our thought. Tapi Alkitab pula mengatakan kita bertanggung jawab atas kita punya tindakan dan juga pemikiran. Because Book of Revelation says that the judgment is coming. Karena buku Wahyu mengatakan bahwa penghakiman itu telah tiba. What Bible verse very clearly says that judgment has come? Oke, sekarang pertanyaan dia. Di ayat keberapa yang mengatakan dalam buku saya tidak terlebih. Dalam ayat mana yang mengatakan itu ayat semalam yang tentang penghakiman itu sudah tiba? Kejadian ada yang mau menjawab? Engage the Okay, don't look back, look at me, okay? Look at me. Revelation 14 verse 7. Revelation 14 verse 7. correct. Correct. Betul. Hai. Dua-dua hadiah kita di malam pulang mau bisa. Tanya. Wow. Wow, kita sama-sama ada topik sudah. Okay, thank you for your active participation. Terima kasih untuk penglibatan kita semua tadi di quiz. Okay, today's topic is Revelation's Peacemaker. Oke, topik kita pada malam hari ini adalah pembawa damai dalam buku Wahyu. So, first of all, I would like to share one very interesting story. Oke, sebelumnya ada satu cerita. A number of years ago, a medical university was doing stress testing.
Beberapa tahun yang lalu ada sebuah university yang menjalankan satu kajian tentang stres ataupun tekanan. They want to find out how much stress human beings could handle. Mereka mau mengkaji sejauh mana seorang manusia mampu untuk menanggung rasa tekanan sebelum dia punya limit. How much pressure can we take without breaking? Berapa banyak tekanan yang boleh kita hadapi tanpa kita tewas. Then that medical university decided to their experiment with lamps. Jadi university ini menggunakan seekor domba ataupun biri-biri. And they took the lamp and then they put into the lamp in the pen. Ya, jadi mereka tangkaplah itu biri-biri dan kasih masuk di dalam sebuah kandang. And people can see the lamp, but lamp couldn't see anything. Jadi di tempat ataupun di kandang itu orang dari luar boleh nampak bagaimana itu biri-biri di dalam, tapi itu biri-biri tidak dapat nampak di luar. And these researchers place different feeding station in the pen, different. Dan beberapa tempat makanan diletakkan di dalam itu kandang di beberapa arah ataupun tempat dia berlain-lain. Then they hooked up electronics to the feeding stations. Dan setiap tempat makan itu dorang kasih sambung satu macam wire elektrik ataupun ya. When test starts, the lamb went over to the feeding station and began to eat. Oke, pada saat ujian itu bermula, itu biri-biri pun pergi makanlah di tempat-tempat makan yang ada itu. Then researchers shocked the lamb. Dan setiap kali itu biri-biri sentuh itu tempat makan, itu para peneliti akan kasih on itu karan supaya itu biri-biri akan terkejut karena karan. So suddenly the lamb began to run. Dan ketika terkena itu rejatan, biri-biri itu pun terus berlari. And he looks very anxiously. Dan dia sangat takut. He went to the other station and started eating, but was shocked again. Lalu dia pergi ke tempat makan yang lain, tapi sama juga dorang kasih karan lagi balik ini biri-biri. The lamb looks very nervously and twitched and bolted. Oke, semakin lama ini biri-biri menjadi cemas dan semakin lagi takut. He began running around the pen looking for secure place to eat. Jadi biri-biri ini berlari di dalam itu kandang, dia cari tempat yang selesa ataupun selamat untuk makan. Finally, they shocked this lamb with every single feeding station. Jadi setiap kali itu biri-biri makan, dia akan kena elektrik, dan kena elektrik. The lamb was so nervous and so anxious for every step. Dan akhirnya biri-biri itu merasakan itu tekanan dan juga merasa takut. Dimanapun dia pergi di dalam kandang itu dia rasa tidak aman, The lamb so stressed that it stumbled into the center of the pen, began to quiver, had a nervous breakdown and died. Dan akhirnya itu biri-biri sudah dia mati. Dia dapat tahan itu tekanan. The lot of anxiety was too great. Tekanan stres daripada ini biri-biri sangat besar sehingga akhirnya dia mati. Then researchers they took another lamb, the twin of the dead lamb. Oke, jadi selesai yang satu ekor tadi, sekarang itu para saintis kasih masuk dua kambing. Then they put the lamb again in the pen, the same pen. Oke, dan dua ekor bibir itu diletakkan di satu tempat atau di kandang yang sama yang tadi. But this time, there is one difference. Tapi kali ini ada satu perbezaan dia. They put the lamb's mother in the pen with the lamb. Jadi bukan hanya dua ekor itu biri-biri, tapi para saintis kasih masuk mama ataupun ibu itu biri-biri bersama-sama dengan mereka. Then this little lamb just went to the first feeding station and started to eating. Nah, lalu seperti biasa, biri-biri yang dua ekor tadi itu pergilah ke tempat makan yang ada di dalam kandang itu. Then researchers they started to shock electric again to the lamb. Dan sekali lagi sama sejak macam tadi,
Itu penyelidik kasih on lagi kasih on lagi balik ke elektrik sehingga itu bibir kena bencana. What do you think that the lamb did? Nah, kamu rasa sekarang apa yang berlaku? Apa yang ini biri-biri buat bila dia kena elektrik? The lamb looked at his mother and he ran to the mother and he made a sound. Ma, ma. Oke. Jadi selepas itu biri-biri makan dan dia kena elektrik, oleh karena dia teringat bahwa ada mami dia di dalam itu kandang, jadi akhirnya biri-biri itu pergi ke mami dia dan tengok dan dia bilang, be, be. Then mother lamb, when she listened with her, so the mother again make the sound, same sound. Terus berbalas-balas lah. Itu mama biri-biri pun cakap, be, be. At that time, the lamb didn't left the first station. He was very peaceful and still eating his food. Nah, sekarang selepas itu ibu sudah bunyi balik, jadi itu anak tidak lari dari tempat makan, dia terus makan balik di sana. The researchers, they were very shocked and they said, what's going on here? Dan para peneliti tadi pun kebingungan, kenapa ini biri-biri tidak lari kena elektrik? And they decided to did it again to the lamb, but the result was same. Jadi mereka coba sekali lagi kasih kena renjatan elektrik, tapi sama saja, masih lagi tuh biri-biri bercakap sama maminya When balas. little lamb listening his mother's voice, he was still eating his food. Nah, setiap kali itu biri-biri dengar suara ibunya, dia terus akan makan, walaupun dia kena elektrik. And they did third time again. They shocked the lamb. Dan mereka melakukan satu kali lagi, jadi sudah 3 kali tuh biri-biri kena karang. And the little lamb just went over his mother, and the mother sheep whispered something in little lamb's ear. Okay. Lalu anak biri-biri itu pergi menghampiri ibunya, dan ibunya membisikkan sesuatu ke telinga anak biri-biri itu. Now this is the where the scientific research broke down. Dan akhirnya kajian itu menemui jalan yang buntu. They are not quite sure that mama sheep said to the little lamb. Mereka tidak pasti apa yang dikatakan oleh ibu biri-biri itu kepada anaknya. But anyway, little lamb ran back and eat exactly where she was eating before. Nah, seperti tadi kita tahu bahwa setiap kali itu biri-biri makan di tempat dia kena karang, dia pergi tempat ibu dia, tapi dia pergi balik ke sana tempat makan. What's the difference? Apa perbedaan biri-biri yang 1 ekor yang mati tadi dan yang 2 ekor bersama ibu? The first lamb had no place to run. Biri-biri yang pertama tadi, yang 1 ekor sejak dia tidak ada tempat yang selamat untuk dia pergi. The second lamb had a security that there was somebody there. Tapi yang seterusnya yang 2 ekor itu, mereka rasa sangat selamat sebab ada seseorang ataupun ada ibunya di sana. Someone who could bear his burdens. Seorang yang boleh menanggung bebannya. At the same time, in our lives, we have a question that who can hold or carry our burdens? Begitu juga kita dalam kehidupan kita. Kita selalu mungkin bertanya hal ini. Siapakah yang mampu memikul beban saya? Who can handle our guilt? Siapa yang mampu untuk menanggung rasa bersalah saya? Who can handle our worry and anxiety? Siapa yang boleh menanggung kita punya kerisauan dan juga kebimbangan? Who indeed can give us security? Siapa sebenarnya yang boleh memberikan kita rasa selamat itu? Is there a place of security we can run to? Apakah ada tempat yang kita boleh lari ke sana supaya kita rasa selamat? Remember, our theme for this meeting is, Sekali lagi, kita punya moto ataupun if it's in the Bible, I believe it. kalau itu ada dalam Alkitab, If it disagrees with the Bible, it's not for me. kalau itu tidak sesuai Alkitab,
Amen. Amen. From Revelation chapter 1 to very last chapter, chapter 22, we find the hero, and his name is Jesus Christ. Dari buku Wahyu 1 sampai Wahyu pasal ke-22, kita menemukan seorang pewira ataupun seorang hero, dan namanya adalah Yesus Kristus. We can trust him as our Savior. Our cares, he worries and he holds. He can help us when we are insecure. Jadi Yesus ini boleh untuk kita serahkan segala beban, kebimbangan dan rasa tidak selamat kita kepada Dia. Of all symbols of Christ in Revelation, the symbol of dying lamb is the most prominent and most precious. Nah, sebenarnya di dalam buku Wahyu ada banyak simbol ataupun gambaran siapa itu Yesus. Tapi ada satu gambaran yang paling selalu diulang. We can find this symbol, that the dying lamb, we can find, more times than any other Bible books. Okay. Simbol itu adalah seekor domba yang lemah. Jesus is described as the lamb 27 times in Revelation. Yesus digambarkan sebagai anak domba sebanyak 27 kali dalam kitab Wahyu. How many times? Berapa kali? 27 times. 27 kali. Only in book of Revelation. Hanya dalam satu buku, yaitu Wahyu. We cannot find any other books like mention Jesus as a lamb. Oke, hanya di dalam buku Wahyu inilah kita dapat melihat paling banyak disebutkan Yesus. Revelation chapter 5 verse 6. And I looked and behold, in the midst of the throne stood the lamb as a tomb it had been slain. Dalam Wahyu 5 ayat 6, lalu aku memandang dan lihatlah di tengah-tengah takhta itu berdiri seekor anak domba yang kelihatan seolah-olah telah disembelih. Revelation chapter 13 verse 8. The lamb slain from the foundation of the world. Dalam Wahyu 13 ayat 8, anak domba yang disembelih sejak dunia dijadikan. And there is a question. Dan ada satu pertanyaan. Why would God in the book of Revelation to choose something as helpless, weak, and innocent as a lamb to represent His beloved Son? Oke, kenapa dalam kitab Wahyu Tuhan memilih untuk menggambarkan anaknya Yesus sebagai hewan yang paling lemah dan tidak berdaya? Let's go back to the trace of symbolism of the lamb to the Bible, and how this symbolism of the lamb reaches down to touches our life today. Jadi sekarang mari kita melihat semula bagaimana anak domba ini dilambangkan sepanjang kisah dalam Alkitab, dan kita melihat juga bagaimana lambang anak domba ini dapat menyentuh kehidupan kita pada hari ini. There is still question that how does this understanding of the Lamb of God free us from the burden of guilty life? Ada juga mungkin yang bertanya, bagaimana sebenarnya pemahaman anak domba ini membebaskan kita daripada rasa bersalah ataupun tekanan? How this understanding of the Lamb of God is liberate us from sin? Bagaimana pemahaman tentang anak domba ini dapat membebaskan kita daripada dosa? How does it give you the assurance of eternal life? Dan bagaimana gambaran ini memberikan kita kepastian tentang hidup kekal? Let's go back to the days of Adam and Eve. Kalau kita lihat kembali ke zaman Adam dan Hawa, Adam and Eve disobeyed a direct command of God. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. To disobey a command of God is called sin. Pelanggaran perintah itulah dosa. God told Adam and Eve that if they disobeyed and eat of that tree, they would die. Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Sorry. The Bible says, Romans chapter 6, 23, the wages of sin is death.
Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa ialah maut. When Adam and Eve sinned, God said, "You must bring a sacrifice, substitute, a lamb that will die in your place." Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun berfirman seperti ini, kamu mesti membawa korban yaitu pengganti, seekor anak domba yang akan mati bagi pihak kamu. Following God's instruction, Adam brought the pure, spotless lamb. Menurut arahan Tuhan, Adam pun membawalah seekor anak domba yang tidak bercacat celah. Adam watched the innocent lamb die, and his heart was broken. Dan ketika itulah pertama sekali Adam melihat seekor hewan yang bernyawa dibunuh di depan matanya dan hatinya merasa sangat hancur. From Adam and throughout Old Testament, God instructed His people to bring animal sacrifices. Selepas Adam, semua keturunannya ataupun dalam cerita perjanjian lama, kita dapat melihat bagaimana pengorbanan hewan ini dilakukan. Every day, animal sacrifices were slain at the sanctuary. Setiap hari korban hewan disembelih di bait Allah. What it means when sinner brought his lamb to the sanctuary? Apa sebenarnya arti apabila seorang yang berdosa membawa anak domba ke bait suci? Can an animal atone for the life of a man? Bolehkah seekor hewan menebus nyawa manusia? Or did it all symbolize something more? Ataupun ada sebenarnya lambang yang lebih mendalam? Let's imagine, let's go together to those days. There was an Israelite named Josiah. Mari kita kembali kepada kisah seorang lelaki Israel yang bernama Yosia. Josiah gets angry at his neighbor and they fight. Yosia berasa marah dan dia bergaduh dengan seorang jirannya dan mereka bergaduh. He hits his neighbor in his face. Lalu si Yosia ini menumbuk muka daripada jirannya And itu, he knocks him to the ground. sehingga orang itu jatuh ke tanah. But that neighbor, the poor man, has a bloody nose and mouth. Sehingga orang itu hidung dan mulutnya berdarah. That night, as Josiah comes to evening prayer, he has a sins that he has sinned. Tapi pada malam itu ketika Yosia datang untuk berdoa pada waktu petang, dia rasa sangat bersalah dan telah berdosa. He feels that he has wronged his neighbor. Dia rasa bahwa dia telah melakukan hal yang tidak baik kepada jirannya. Then he goes to his neighbor and says, "I am so sorry." Lalu Yosia pergi bertemu dengan dia punya jiran dan dia katakan, tolong maafkan saya bersalah. But this guilt rests upon Josiah, and Josiah knows that he must bring the lamb to the sanctuary. Nah, walaupun dia sudah mengatakan minta maaf, tapi rasa bersalah itu masih ada di dalam dirinya. The next morning, he takes the lamb and pure, spotless lamb. Jadi keesokan paginya dia membawa seekor anak domba yang tidak ada celah. And Josiah walked through the camp of Israel. Lalu Yosia berjalan melalui kemah orang-orang Israel. His neighbors see him and know that he has sinned. He is guilty. Jadi setiap orang yang dia lewati atau yang dia limpas itu semuanya melihat bahwa dia sudah melakukan salah. And Josiah came to the sanctuary. Jadi Yosia datang ke bait suci. He kneels and placing his hands on the head of the animal, confessing his sin, and plunges the knife through its throat. Lalu Yosia berlutut, kemudian meletakkan tangannya di atas kepala domba itu, kemudian dia mengakui segala dosanya. Lalu dia meletakkan pisau ataupun menyembelih hewan itu di kerongkongnya. As he does, blood runs down his knee, and the animal falls limp. The lamb dies. Dan semasa dia melakukan hal itu, domba itu ataupun biri-biri itu pun mati. Before Josiah came to the sanctuary, he was weighted down with the burden of guilt. Sebelum Yosia melakukan hal itu, dia sangat dibebani dengan rasa bersalahnya. But as he confessed his sin over the head of the animal, something amazing happens.
Tapi setelah dia mengakui dosanya dan meletakkan tangan di atas hewan itu, sesuatu yang luar biasa berlaku. The Bible tells us about it in Leviticus chapter 5 verse 5-6. Alkitab mengatakan dalam buku Imamat 5 ayat 5 dan 6. And it shall be when he is guilty in any of these matters that he shall confess that he has sinned in that thing. Apabila dia bersalah dalam mana-mana perkara ini, dia harus mengakui bahwa dia telah berdosa dalam hal itu. When Josiah confesses his sin, the guilt of that sin is transferred to the sacrificial animal. Ketika Yosia telah mengakui dosanya, akhirnya kesalahannya itu dipindahkan kepada hewan yang dikorbankan. The animal then becomes symbolically guilty. Hewan itu kemudian dianggap bersalah secara simbolik. Actually, Josiah, he disobeyed and he broken God's law. Sebenarnya Yosia yang telah ingkar dan melanggar hukum Tuhan. According to the law, he deserves to die. Jadi siapa yang berdosa ataupun bersalah, dia yang sepatutnya mati. But that lamb, the sacrifice, died instead of Josiah. Tapi yang mati bukanlah Yosia, tapi hewan yang dikorbankan. Then Josiah was free from the guilt and death penalty. Dan Yosia bebas daripada kesalahan serta hukuman. So we know what is the real meaning of this sacrifice. Jadi itu yang kita mau tahu, bagaimana apa sebenarnya arti daripada pengorbanan. We must understand why did God require these sacrifices. Kita mau paham bahwa kenapa Tuhan sangat mau supaya ada korban yang dilakukan. Did those animals give the sinner eternal life? Apakah hewan-hewan itu yang memberikan kita semua ataupun mereka kehidupan yang kekal? These thousands of animals, they cleanse the people from the sin. Apakah semua hewan itu yang menyucikan manusia daripada dosa? Or did they represent something else? Ataupun ia melambangkan sesuatu yang lain? In book of Hebrews, we find that these sacrifices pointed to very important person. Kita buka di dalam kitab Ibrani. Hebrews chapter 9, verse 11-12. But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar bagi perkara-perkara baik yang akan datang dengan kemah pertemuan yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, yaitu yang bukan daripada ciptaan ini ataupun dunia ini. Amen. Amen. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Bukan dengan darah kambing dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri ia masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali untuk selama-lamanya setelah memperoleh penebusan yang So besar. Christ was offered once to bear the sins of many. Jadi Yesus yang telah mempersembahkan dirinya sekali saja untuk menanggung dosa setiap orang. As we see the book of Hebrews, we can clearly understand that this blood of the sacrificial animal foreshadows the shed blood of Christ. Kalau kita lihat dalam Ibrani bahwa darah binatang dan korban melambangkan darah Yesus yang dicurahkan. The sanctuary services in the Old Testament were designed to teach us God's plan of salvation. Jadi sebenarnya upacara di tempat kudus ataupun di bait suci dalam perjanjian lama tadi tentang pengorbanan itu mengajar kita tentang rancangan bagaimana Tuhan menyelamatkan. So one day, one lady, she came to the church and she met with pastor. Satu kali ada seorang wanita pergi ke gereja dan bertemu dengan pastor. Because she carried a great deal of guilt
and didn't know what to do. Perempuan ini menanggung satu beban yang sangat besar dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. She told to pastor that I've done something terrible and have a hard time even talking about it. Perempuan ini katakan kepada pastor itu, saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk dan merasa sukar untuk meluahkannya. She told that she had an affair 17 years before with married men. Dia menceritakan bahwa dia telah melakukan hubungan yang sulit dengan seorang lelaki yang telah berkawin 17 tahun yang lalu. Because of this adultery, she resulted in an abortion. Oleh karena dosa perzinahan ini, akhirnya dia melakukan pengguguran kandungan. And she told to pastor, Pastor, I carried this burden of guilt. Lalu dia katakan kepada pastor itu, pastor, inilah beban saya selama ini. This guilt has crushed my spirit. Beban ini yang telah merusakkan, menghancurkan semangat saya. This guilt has taken the joy out of my life. Dosa inilah yang telah membuatkan kegembiraan saya hilang. I know what I did 17 years ago was so tragically wrong, but I can't bring that in a little life back. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan pada 17 tahun yang lalu itu adalah kesalahan yang sangat besar. Tapi saya tidak dapat mengembalikan nyawa insan kecil yang telah saya gugurkan itu. Itulah yang melukakan hati saya. This guilt breaking my heart. Sangat menyedihkan hati saya. Then pastor gently responded. Lalu dengan lembut pastor menjawab, You know, if we lived in the Old Testament times, you would bring a lamb and confess your sin over the head of the lamb. kamu tahu, jika Anda hidup pada zaman perjanjian lama, kamu akan membawa seekor anak domba dan mengakui itu di depan ataupun di atas kepala anak domba. The guilt would be transferred to the lamb and the lamb would die for your sin symbolically. Rasa bersalah itu akan dipindahkan ke dalam anak domba dan anak domba itu akan mati dan dosa Anda akan dilenyapkan secara simbolik. The blood would be taken into the sanctuary and you would walk away from free knowing the burden was off your back. Darah daripada anak domba itu akan dibawa masuk ke tempat kudus dan Anda akan melangkah pergi dengan bebas. Then pastor continued, but we are not living in the Old Testament. Lalu pastor itu menyambung, tapi kita tidak hidup lagi di zaman perjanjian lama ini. And also your problem is you don't have a lamb and you haven't accepted a savior. Dan masalahnya lagi, kamu tidak mempunyai anak domba dan kamu belum menerima juru selamat. If you come and kneel before him, confessing your sin, that burden will be taken off your shoulders. Jika kamu datang dan berlutut di depannya, mengakui dosamu, beban itu akan dilepaskan daripada bahu. Your guilt is biblically because there was a lamb of God. Kesalahanmu akan dihapuskan karena ada domba Tuhan. The every lamb of sacrifice pointed forward to the lamb of God. Setiap anak domba atau korban yang ditujukan ke hadapan kepada anak domba Tuhan. Looking to the lamb of God who is on the cross. She confessed her sin in a prayer to God and accepted the sacrifice made for her and found repentance and forgiveness. Melihat kepada anak domba Tuhan, dia mengaku dosanya dalam doa kepada Tuhan dan menerima pengorbanan yang dibuat untuknya dan mendapati pertobatan dan juga pengampunan. But to be free from guilt, we must first acknowledge it. Tapi untuk bebas daripada rasa bersalah, yang harus kita lakukan adalah mengakui. Because Romans chapter 6:23, for wages of sin is death, but gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Karena dalam Roma 6 ayat 3 mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. This lamb of God, this gift of God can be freely accepted. Karunia ini boleh kita terima secara percuma. Having accepted as a gift,
we believe God's promises. Setelah kita terima kuasa itu ataupun karunia itu, kita mempercayai janji-janji Allah. Believing doesn't convince God to do something. He already has done everything for us. Kepercayaan kita tidak memujuk Tuhan untuk melakukan sesuatu, tapi Dia telah melakukan segalanya untuk kita. If we come to the Jesus and confess our sin, the burden of our guilty life is rolled away. Jika kita datang kepada Yesus dan mengakui dosa kita, beban rasa bersalah akan disingkirkan. It's like a symbol, like when we put our hand on the animal, our sin transferred to the animal. Sama seperti ketika kita pergi kepada hewan dan memindahkan dosa kita ataupun rasa bersalah kita ke atas At hewan. the same time, when we come to Jesus and confess our sin rolled from me to Jesus. Begitu juga kita sekarang, kita datang kepada Yesus dan mengakui dosa kita, barulah kita akan merasa bebas. So Jesus Christ, He is the divine Lamb, and He was the slain for you and me. Yesus Kristus adalah anak domba ilahi yang telah dikorbankan demi Anda dan saya. Hebrews chapter 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through this eternal Spirit of hope himself without spot to God. Dalam Ibrani 9 ayat 11, betapa lebih lagi darah Yesus Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya tanpa celah kepada Tuhan. Your conscience can be cleansed, your guilt can be forever removed. Hati nuranimu boleh disucikan, rasa bersalahmu boleh dihapuskan In our selamanya. life, when we deep sin, the guilt produces fear, anxiety, distress, sickness. Rasa bersalah kita lakukan dalam kehidupan kita menimbulkan ketakutan, anxiety, stres dan juga kesakitan. Guilt can eat out the heart of your life. Guilt can destroy you inside. Rasa bersalah mampu menimbulkan ketakutan, rasa bersalah menimbulkan keresahan, dan rasa bersalah boleh menghakis kehidupan kita. But when you come to Jesus and kneel before Him and say, God, I failed. I know I failed. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, berlutut kepada Dia dan akui bahwa Tuhan, aku telah gagal. Because at the time God wash away our sin, He can take away that guilt. Pada saat kita mengakuinya, waktu itu juga Tuhan akan menyucikan kita, meringankan rasa bersalah. We can know that the blood of Christ was shed for us to pardon our sins and to reconcile us to God. Kita boleh meyakini bahwa darah Yesus telah dicurahkan demi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. There is only one person who can take our guilt and our sins. Hanya ada satu pribadi yang dapat melenyapkan rasa bersalah dan dosa kita. We all need forgiveness today Dan kita semua memerlukan pengampunan itu hari ini. because every person has sinned. Karena semua orang telah berdosa, Guilt does terrible things to us. melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Guilt can rob us of peace and destroy our lives. Dan banyak hal lagi rasa bersalah itu akan menghancurkan kehidupan kita. There is only one person who can take away our sins. There is only person who can redeem us. Tapi ada satu orang yang dapat menghapuskan dosa kita, yang dapat menebus kita. 2 Corinthians chapter 5. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dia yang telah menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa sebagai dosa bagi kita. Did Jesus ever sin? Apakah Yesus pernah berdosa? No. Tidak pernah. Did He become sin for us? Apakah Dia menjadi dosa oleh karena kita? He who knew no sin because became sin for us. Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa oleh karena kita. When Jesus hanged on the cross, Ketika Yesus tergantung di kayu salib, He experienced more than the nail pain. Yesus mengalami rasa sakit yang lebih daripada paku yang ada di tangannya.
and his hands and feet, or the crown of thrones on his head, that pain is nothing. Dan juga paku di kaki serta mahkota duri yang dia pakai, semua kesakitan itu tidak ada apa-apanya. It was more than the blood running down his face. Ada lagi yang lebih daripada setiap darah-darah yang mengalir di muka. When Jesus hung on the cross, it was much more than physical suffering. Ketika Yesus disalib, ada satu penderitaan yang melebihi daripada fisikal semata-mata. In fact, Faktanya, when Jesus hung on the cross, ketika Yesus tergantung di kayu salib, the darkness of sin covered him. kegelapan dosa menyelubungi Yesus, It hid him from the Father's face. sehingga itu memisahkan Yesus dengan Allah Bapa. That's why as Jesus hung there as alone, dying, he cried out, Itulah kenapa ketika Yesus disalibkan, dia menangis my God, dan mengatakan, Allahku, Allahku, why have you forsaken me? mengapa engkau meninggalkan aku? Jesus was bearing the guilt of humanity. Yesus menanggung dosa-dosa semua umat manusia. He felt the weight of sin crushing out his life. Dia dapat merasakan beban dosa yang menghimpit hingga mengeredup nyawanya sendiri. All Jesus could see was the guilt of our sins. Apa yang Yesus lihat ketika dia disalib adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Then he made the decision while he was dying on the cross. Dan dia membuat keputusan ketika dia berada di ujung nyawanya di kayu salib, That he would go into the grave and bear the guilt of our sin, even if he could never come out from the grave. Jadi Yesus memilih untuk mati dan masuk ke dalam kubur untuk menanggung dosa-dosa kita, walaupun dia tidak mungkin lagi dapat untuk keluar sendiri. His supreme only goal was to save us. Satu-satunya tujuan Yesus ketika itu adalah hanya untuk menyelamatkan. Ephesians chapter 2. For by grace you have been saved through the faith, and that not of yourselves. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukan daripada dirimu sendiri. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ia adalah pemberian daripada Tuhan, bukan pekerjaanmu, jadi jangan ada yang meninggikan diri. Salvation is a gift. Keselamatan adalah sebuah pemberian. When does God want to give it to you? Bilangkan Tuhan mau memberikannya kepada kita Right now. sekarang. When by faith we say, Ketika dengan iman kita katakan, Lord, give me the gift of salvation. Tuhan berikan aku karunia keselamatan. I come with an open heart. Saya datang dengan hati yang terbuka. I come to the cross. Saya datang ke salib. I come believing that Jesus is my Lamb. Dan saya datang percaya penuh bahwa Yesus adalah anak domba saya. I kneel before the cross. I confess my all sins. Saya berlutut di hadapan salib dan mengakui setiap dosa-dosa saya. At that time, Pada waktu itu, the burden of guilt is taken off my shoulders. beban rasa bersalah akan dilepaskan dari bahu kita. It is transferred, it is put on Jesus' shoulder. Ia akan dipindahkan ataupun diletakkan ke bahu But Yesus. because of that, the Lamb of God, I am forgiven, I am redeemed. Oleh karena domba Tuhan, saya akhirnya dimaafkan dan diampuni serta ditebus. In 1 Peter chapter 1, you were not redeemed with corruptible things like silver and gold, but with the precious blood of Christ. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kamu tidak ditebus dengan benda-benda yang boleh musnah ataupun fana seperti perak dan emas, tapi dengan darah Yesuslah yang sangat berharga. Salvation is a gift. Sekali lagi, penyelamatan adalah satu hadiah. Have you disobeyed and done with which you knew to be wrong?
Pernahkah kita melanggar perintah dan melakukan sesuatu yang salah? You can come now to Jesus. Kita boleh datang sekarang. Come with all of your guilt. Datanglah dengan semua rasa bersalah. Come with all of your sins. Datanglah dengan segala dosa-dosa kita. Jesus never pushed us from Him. Yesus tidak pernah menolak kita jauh daripada Dia. Tonight, Malam ini, I want to introduce the 5 simple steps to receive the gift of eternal life. ada 5 langkah untuk kita menerima karunia hidup kekal. And to make it simpler, think of this. Untuk membuatkannya lebih mudah. The very first step, Pertama sekali, accept the fact that God loves you. terimalah hakikat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Even though we are sinner, Walaupun kita berdosa, God is still loving us. Tuhan sangat sayang dan masih sayang. We cannot do the great sin that God decided to stop the loving us. Tidak ada dosa yang besar yang kita lakukan yang membuatkan Tuhan berhenti mengasihi kita. In Jeremiah chapter 31, verse 3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness I have drawn you. Dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Oleh itu dengan kasih setia aku menarik kamu. The second steps, Langkah yang kedua, recognize that you cannot save yourself. sadarilah bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. We need Savior. Kita memerlukan seorang juru selamat. We need doctor when we sick. Dan jika kita sakit, kita memerlukan dokter. Begitulah. Romans chapter 3, verse 23-24. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, serta diperbenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang ada hanya melalui The third stage, langkah yang ketiga, believe that Jesus can and will save you. percayalah bahwa Yesus mampu dan akan menyelamatkan kita. Jesus able to save us. Yesus boleh menyelamatkan kita. Even though we are going very deep down in the sin, Walaupun kita sangat jatuh dalam dosa-dosa kita, even we are fully, just like a prodigal son, we will go to the very dark of valley. God can reach and He can find us. sama seperti seorang anak yang memberontak, yang pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan akan terus mengejar dan mencari di mana kita hilang. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya sesiapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Brothers and sisters, we cannot save ourselves. Saudara-saudara dan saudari, kita tidak dapat That menyelamatkan is impossible. Itu mustahil. Believe that God loves you. Percayalah Tuhan itu mengasihi. Believe He will save you. Percayalah Tuhan akan menyelamatkan. The fourth step, Langkah keempat, confess your sins to Jesus and believe you are forgiven already. akuilah dosa-dosa kita dan percayalah bahwa kita telah diampuni. The 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita serta menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jesus says that, come my child, come right now. Yesus katakan, marilah anakku,
marilah datang sekarang. In your heart, wherever you are sitting, confess your sins to Jesus. Dalam hati kita masing-masing, marilah dimanapun kita duduk hari ini, malam ini, mari kita mengakui dosa kita kepada If Dia. you confess our sins, believe that you are forgiven. Ketika kita mengakui dosa kita, percayalah kita telah diampuni. The fifth step, Langkah yang kelima, claim His gift of eternal life and decide to serve Him forever. terimalah karunia hidup yang kekal daripadanya dan buatlah keputusan untuk mengikuti Dia selama-lamanya. Just because of these 5 steps, the people all over the world are making this decision. Oleh karena hanya 5 langkah mudah ini, ramai orang di seluruh dunia sedang membuat keputusan. They say, God, I'm sinner. Mereka katakan, Tuhan, aku seorang pendosa. I know I cannot save myself. Saya tahu saya tidak mampu menyelamatkan diri I saya can't sendiri. redeem myself. Saya tidak boleh menebus diri saya sendiri. Lord, you are my lamb. Tuhan, Engkaulah anak dombaku. And this prayer, Doa ini, we need to make a decision tonight. pertemuan malam hari ini, mari kita buat satu keputusan. Come with me and meet this Jesus. Ikutlah aku dan temuilah Yesus itu. Peace and love and joy flow from His very being. Kedamaian, kasih dan sukacita memancar dalam The hidupnya. children love to be in His presence. Anak-anak juga sangat senang berada bersama Yesus. All of His life, He revealed the Father's love and grace. Sepanjang hidup Yesus, Dia hanya menyatakan kasih dan karunia. In His presence, death fled away. Setiap kali Yesus hadir di sana, maut tidak akan ada. He broke up every funeral He ever attended. Dia menghentikan semua upacara pengubumian yang dihadirinya. His death would provide life for entire human race. Kematiannya bakal memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Come with me tonight to place 2,000 years ago, where God revealed the whole universe how much He cares. Ikutlah saya malam hari ini ke suatu tempat di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan. It's Pilate's country yard. Itu adalah di halaman istana Pilatus. The Pilate, he did crown of thorns is jammed on his hand. Di sana sebuah mahkota duri dipakaikan kepada Yesus. Watch as the blood runs down his face. Dan duri-duri itu menusuk sehingga darah mengalir di muka Yesus. Look at the agony in his eyes. Lihatlah penderitaan yang terpancar di dalam mata Yesus. Listen to the snap of the whip as the Roman soldiers slash his back. Dengarlah setiap libasan tali yang mengenai Yesus yang dilakukan oleh askar-askar The Romawi. righteous one is being condemned as a sinner. Dia yang benar sedang dihukum sebagai orang yang berdosa. Who is this that suffers so? Siapakah dia yang menderita demikian rupa? Watch as strong-armed soldiers drive nails through his hands. Kita ingat lagi bagaimana paku yang ditancapkan di tangan Yesus. Who is this who hangs on Calvary's cross? Siapa yang tergantung di atas kayu salib? Who is this who bears the guilt of the world? Dan siapa yang mau untuk menanggung dosa dunia? How can we walk away from love like that? Bagaimana kita boleh berpaling lagi daripada kasih yang besar itu? Can anybody turn their back on God who loves them so much? Adakah yang masih sanggup untuk membelakangi Tuhan ketika mereka tahu bahwa itulah kasih Tuhan yang sangat besar? God that cares for them so much. Tuhan begitu mengasihi mereka. God that wants to save them. Tuhan mau menyelamatkan mereka yang mau membelakangi Dia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Brothers and sisters, Saudara-saudari, you can have everlasting life tonight. malam ini kita semua memperoleh hidup yang kekal. This Bible passage says that whoever, Dalam ayat Yohanes 18 itu mengatakan semua orang, it doesn't say it's like rich man or poor man. tidak mengira orang kaya ataupun orang miskin, It doesn't say wise man or ignorant man. tidak mengira orang bijak atau orang yang dilupakan, It doesn't say black man or white man. juga bukan orang yang berkulit hitam ataupun It putih. says whoever believes in him shall have everlasting life. Ayat ini mengatakan bahwa sesiapa sahaja yang percaya, dia akan memperoleh hidup Just as kekal. Jesus freely forgave us, at times he invites us to freely forgive others. Sebagaimana Yesus mengampuni kita dengan rela hati, kadangkala kita juga Dia juga mengajak kita untuk mengampuni orang lain. Christ has forgiven us not because we deserve it, but because forgiveness has been in his heart all the time. Yesus mengampuni kita bukan karena kita layak diampuni, tapi oleh karena memang hati Yesus dipenuhi dengan pengampunan untuk semua orang. Because he is the God of forgiveness. Karena Yesus adalah Tuhan atas pengampunan, Tuhan yang mengampuni. Many years ago, during the time in the country Rwanda, there is one lady who lost her family. Bertahun-tahun yang lalu ada sebuah cerita di Rwanda, di mana ada seorang yang sangat sedih dan menderita karena kehilangan keluarga. And her husband was pastor. Dan perempuan ini adalah seorang istri pastor. And also, she lost her two sons. Dan dia memiliki dua anak, tapi anaknya itulah yang telah And tiada. luckily, she survived. Tapi untungnya dia berhasil. But she had seen young men with kill one other their son before she herself had been attacked. Tapi dia telah melihat bagaimana ada seorang yang telah membawa senjata dan membunuh salah seorang anak lelakinya sebelum dia sendiri diserang. The young man was holding machine gun. Lelaki itu memegang sebuah senjata senapan. And he just entered the church and he started to shoot. Dan lelaki itu masuk ke dalam gereja dan juga mulai untuk menembak sekeliling. In the churchyard, there is many church members dead. Dan ketika itu ramai anggota gereja sedang berada di dalam. And the young man who killed her son, he just fled and hid in the mountains. But after 3 years later, she saw him again. Pemuda yang telah membunuh anaknya itu melarikan diri dan bersembunyi di pergunungan. Namun 3 tahun seterusnya wanita itu terjumpa sebenarnya dengan pembunuh anaknya. Instead of hatred, the love of God flowed out of her toward the young man who had once been a member of their church, having been baptized by her own husband. Tapi yang dapat kita lihat bagaimana perempuan ini mampu untuk memaafkan. Kasih Yesus mengalir dalam hatinya sehingga akhirnya dia tidak berdendam ataupun marah, tapi dia membaptiskan pemuda pembunuh anaknya ini. She told the young man, "You must become my son." Lalu dia katakan kepada orang yang telah bunuh anaknya, kamu perlu jadi And she regularly visited him in the prison and cared for him, visiting him every week. Dan kisah ini wanita itu terus melawat pembunuh anaknya di gereja dan memberikan kasih sayang. This young man sees the love of forgiveness of this lady, and it
broke his heart. Si pemuda itu dapat merasai pengampunan yang dicurahkan oleh perempuan itu dan itu menyentuh hatinya. He had never experienced love like this before. Dia tidak pernah merasakan kasih seperti itu sebelumnya. When we come to Jesus, Apabila kita datang kepada Yesus, we too have never experienced love like this before. kita juga tidak pernah merasakan kasih yang seperti ini sebelumnya. One who knows us best loves us most. Kasih daripada Dia paling mengenali kita dan paling mengasihi. His grace and mercy, forgiveness are reaching out to us right now. Kasih karunia, belas kasihan dan pengampunan sedang dihulurkan kepada kita semua saat The ini. salvation is yours for asking, listen this word of scripture. Keselamatan menjadi milik kita jika kita memintanya daripada Tuhan dengan kata-kata. Revelation chapter 22 verse 17. Dalam Wahyu 22 ayat 17. And the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come. Dan roh serta pengantin perempuan berkata, datanglah dan biarlah sesiapa yang mendengar berkata, datang. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Dan biarlah sesiapa yang dahaga datang, sesiapa yang berkehendak, biarlah mengambil air kehidupan yang percuma. Are you thirsty for his love tonight? Apakah ada pada malam hari ini yang mendahagakan kasih Are you Yesus? thirsty for his forgiveness tonight? Apakah ada yang mau untuk meminta pengampunan daripada Tuhan? Are you thirsty for his mercy tonight? Menginginkan belas kasihan Tuhan pada malam hari ini? Are you so thirsty that you want more and more of his grace? Apakah Anda begitu dahaga sehingga Anda mau dan mau lagi merasakan kasih Tuhan ini? Have you come to the foot of the cross where this guilt problem is solved once and for all? Sudahkah kita datang ke kaki salib, tempat masalah rasa bersalah ini diselesaikan buat selama-lamanya? Why not come there just now? Kenapa kita tidak datang sekarang? Come to hear of book of Revelation Datanglah kepada tokoh utama dalam buku Wahyu and call him your Lord Jesus. dan akuilah Dia sebagai Tuhan. If you have come before, why not commit your life to him today? Jika Anda pernah datang sebelumnya, mengapa tidak menyerahkan semula hidupnya pada hari ini? If you have committed your life to come once and have drifted away, Marilah hari ini kita datang dan serahkan hidup kita kepada-Nya. he is looking for you to return. Yesus sangat merindukan kepulangan anak-anak. 2010, Pada tahun 2010, I conducted my first evangelism seminar in my hometown. pastor menjalankan atau melaksanakan satu seminar di gereja di kampung. I still remember I was almost shaking. Dan waktu itu dia masih ingat, dia bergerak. And we had the guest speaker Dan waktu itu mereka ada pembicara jemputan. as a young pastor who is conducting big evangelism, and I had also a guest speaker. Sebagai seorang pastor yang masih muda ketika itu, dan dia harus untuk memimpin sebuah pertemuan yang besar, program penginjilan yang besar, dan ada juga tetamu dari luar yang datang. The speaker was an American pastor who already retired. Very, very old pastor. Pembicara jemputan mereka adalah seorang pastor yang sudah bersara dari Amerika dan sangat tua. Then I was very afraid to, translate his sermon to my church member. Dan pastor ketika itu dirasa sangat takut untuk menerjemahkan, takut bersalah. And Pastor Kerry, his English is better than me. Ya, I need to translate. jadi saya But at the time, my English was nothing. Oh,
Dia bilang waktu itu Inggris dia tidak macam sekarang. But because of lack of human source in my church, Tapi oleh karena tidaklah orang di dalam gereja yang dapat untuk menjadi penerjemah, I took that responsible. There is no other choice. jadi pastor pun mengambil tanggung jawab itu sebab tidak ada pilihan lain. And every day I wake up very early and I try to understand each slides what pastor sent me before. Di setiap pagi pastor bangun awal pagi dan dia juga untuk membaca dan juga memahami setiap slide yang dihantar oleh pembicara sebelumnya. And one of my very first evangelism at the same time, very first translation. Dan itulah KKR pertama pastor dan itu juga dia pertama sekali menjadi penerjemah. And the beginning, opening day, it was very hard for me. Pada hari pertama itu sangat susah bagi pastor. Even I still didn't remember how I translate, each slides. Malah sampai sekarang pastor sangat bingung dan terheran macam mana dia boleh satu hari waktu itu menjadi penerjemah. But from the second evening, Tapi pada malam pertemuan yang kedua, my mother came to church ibu pastor datang ke gereja. because my house very near with my church. Sebab dia sudah cerita semalam kan rumah dia sebelah gereja. My pastor's house and church, my personal, my home, the church, very near. Oh, bukan rumah pastor, rumah dia. Bukan rumah dia. Datang. But I was living in the church because my church has a pastor's house together. So my mother just entered the church the second evening. Jadi ibu pastor datang pada malam yang kedua. And since I saw my mother, she came to church and she sit very back of seat. Dan pastor melihat ibunya datang dan ibunya duduk di tempat yang paling belakang. I still remember that when I see my mother, she was smiling. Dan pastor masih ingat waktu itu ketika ibunya duduk di paling belakang pun ibunya tersenyum melihat pastor di depan. Because she was very proud of me. Karena ibunya sangat bangga kepada pastor. Her son is translating, the sermon from English to Mongolian. Karena anaknya telah menjadi penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Mongol. But in fact, I was shaking. Tapi waktu itu pastor juga sebenarnya sedang bergegar. But because of only one smile of my mother, Tapi hanya oleh karena satu senyuman daripada ibu pastor, I feel peace. pastor merasa tenang. I feel that I have confidence. Dan pastor merasakan bahwa dia ada keyakinan. And I was very enthusiastic, very energetic to translate, the sermon. Dan pastor sendiri sangat bertenaga untuk menyampaikan terjemahan. Then when the seminar finished, Jadi selepas daripada pertemuan itu selesai, I greeted my mother pastor pergi menyapa ibunya and I asked her that please come again tomorrow. dan pastor katakan, "Mami, datang lagi besok." And I told my mother that if you are in the church, I feel much better. Sebab kalau mau datang, saya rasa sangat tenang. Because mothers, they always love their children. Karena seorang ibu akan selalu mengasihi anak. Even children did mistakes, but mothers never stop to loving their children. Walaupun kadang-kadang anak-anaknya melakukan kesalahan, tapi kasih seorang ibu tidak pernah hilang untuk Since anak-anak. my first evangelism Sejak daripada penginjilan pertama pastor until today, sampai hari ini, every evangelism, every mission trip, setiap penginjilan dan juga perjalanan misi, my mother sent the money to me. ibu pastor mengirimnya. She already retired. Ibunya sudah bersara,
She used to work at a hospital many years as a doctor. Sebelumnya ibunya seorang dokter di rumah sakit. But she loves to support her son as he evangelizing, as she conducting evangelism. Tapi ibunya sangat suka untuk memberi sokongan kepada anaknya melakukan setiap pelayanan. Last February, I talked with my mom. Pada bulan Februari yang lalu, Pastor, Mommy, I miss you. Mami, I miss you. I went to the Malaysia in Sabah. Saya akan pergi ke Sabah. I met with very beautiful people there. Saya akan bertemu dengan ramai orang di sana. Even I'm busy in my assignments. Walaupun saya sibuk dengan tugasan-tugasan di kampus, Your son is still planning to go there again. tapi anakmu merancang untuk pergi ke sana lagi. But mommy, this time I already promised to pastor that I would bring my wife. Tapi kali ini saya perlu bawa, saya sudah berjanji dengan pastor di sana bahwa saya perlu bawa istri saya. Then I asked her that, mommy, please help me to purchase my ticket. Jadi pastor katakan, Mami, tolonglah kasih beli saya tiket, tolonglah. And she sent money for us. Dan Mami pastor mengirim dia. And today we were at the Mount Kinabalu. Oke, hari ini orang pergi ke Pekanbaru. And I posted the picture that I took there. Oke, dan pastor kirimkan itu dia punya gambar-gambar di sana. One of the very first reaction was my mother's light. Oke, reaction pertama mungkin di Facebook kali kan, ataupun di WhatsApp. Mami dia lah yang orang pertama yang react. And she put her comments there. Dan dia ngomong, Son, anakku, I am really proud of you. saya sangat bangga dengan kamu. My heart is still with you there. Hati saya selalu bersama dengan kamu di sana. Mothers always loving the children. Seorang ibu akan selalu mengasihi anaknya. As like when researchers had a test for the land, Sama seperti cerita kita mula-mula ketika penyelidik buat kajian itu the biri-biri. second land was different Biri-biri yang kedua itu berbeza. because that lamb has a place to run. Sebab dia ada tempat untuk dia berlari. When he feels some dangerous, Kalau dia rasa tidak selamat, he can hear when mommy say sound. Ma, ma. dia boleh mendengar bagaimana suara ibunya menenangkan walaupun kita tidak paham. At the same time, Tapi pada masa yang sama, we have Jesus. kita pula hari ini memiliki Yesus. Even Jesus loving us more than our mothers. Malah Yesus mengasihi kita lebih lagi daripada ibu kita. Because of Jesus, Oleh karena Yesus, we met together. kita dapat bertemu. Because of Jesus, Karena Yesus, we live together in the heaven forever. kita akan bertemu di surga untuk selamanya. Only Jesus. Hanya Yesus. There is no other God like Jesus. Tidak ada Tuhan lain yang bisa untuk menandingi Yesus. His love Kasihnya always better than other options. selalu melebihi daripada segala sesuatu yang ada. I know my mom really loves me. Pastor tahu bahwa ibunya sangat mengasihi dia. I love to her. Dan pastor juga sayang kepada ibu. But I know that Jesus is always better. Tapi pastor tahu bahwa Yesus lebih sayang lagi sama dia. My mother, she can help to purchase ticket in order to be here. She helped me, but she couldn't with me anytime. Ibunya mampu kasih beli dia tiket untuk pergi ke sini, tapi ibunya tidak dapat bersama-sama dengan pastor. My Jesus can be always together with me. Tapi Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. I made a decision to accept Jesus as my personal Savior. Pastor membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. 23 years ago. 23 tahun yang lalu.
tomorrow I will share how I met with Jesus. Besok malam pastor akan kongsikan bagaimana dia bertemu dengan Yesus. And after we sing our theme song, Dan selepas kita menyanyikan lagu tema kita, I want to ask a special altar call. pastor mau untuk membuat panggilan altar. When we sing this song, Ketika kita bernyanyi lagu tema, let's sing with prayer. mari kita bernyanyi sambil berdoa. Then we can have the prayer together. Supaya kita boleh berdoa bersama. Let's sing together. Mari kita menyanyikan lagu tema. Kita dipanggil untuk kabarkan hanya Yesus sajalah. Dengarkan hati, lakukan tugas, itu misi setiap masa. Lupakan hati, jangan terlena, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, serahkan nyawanya, Juru Selamat kita. Teguh di hati kita, tekun pada misi, tinggal lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Kita berdoa untuk hujan akhir, bersatu setiap langkah, bergantung tangan ke seluruh dunia, sampaikanlah firman-Nya. Dialah Tuhan yang maha tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata dalam kuasa-Nya, bila kita dekat. Teguh di hati kita, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia. Teguh di hati kita, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Sangkakala bunyi, guru pun bergema, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan perkasa, hari yang sungguh bahagia.
Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for the message that you given through the Bible. This evening, we really happy to receive your message. Lord, help us to follow your message tonight that we receive, because only Jesus can save us from all our guilty and all our transgression and all our sins. As we pray for forgiveness, please be with each and every one of us. When we pray, when we repent our sins, help us to feel that, Lord Jesus, you already forgiven us. Thank you, Jesus, being with us throughout this week, especially when we gather together for revival. Thank you for the sending your Holy Spirit. Thank you for giving the privilege that we can spend time together, to fellowship together in Jesus' name. Lord, we ask your blessings and help us to be confident as a follower of the God, and we can proclaim the three angels' messages with our friends, family members, and our neighbors. Lord, help us to continue to support your church. Help us to continue help the church activities through our effort and through our participation. Lord, thank you for everyone, those who came here tonight, and also we want to pray for other people, those who not yet come here. Lord, thank you for all your blessings and all your grace, and we want to ask your special blessing for our last seminar that we have tomorrow. Thank you, Lord, once again. Thank you for giving us this privilege. Thank you for your all blessings. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. So before we finish, I want to announce one short announcement. So tomorrow is our last seminar, our last day for this Bible meeting, and I plan to present some special songs for all our Kayagat district church members. So, because of our very long presentation, I'm just a little worried that we don't need to extend our program so long. Okay? That's why I want to invite you tomorrow to arrive at the Kayagat Church 6:40. From 6:40 to 7, I have some special, mini special songs, and then we have our official program. Okay? Do not lose this opportunity, because tomorrow is the last day, and we can have a joyful time and blessed time together. Thank you very much. Awal slot. Konsikol, perspektif. Artinya lagi, artinya tetap mulia. Kita balik. Kemudian suap kan. Awal suap kak. Mustafa, Mana tuh? Pembelaan ini buat pungutan persembahan hanya berjumlah Rp336.30, dan luar biasa kehadiran kita pada malam ini lebih 32 orang daripada semalam. Ini maksudnya berapa ini? 100
63. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam. Dan jangan lupa untuk yang berminat, semua dialur-alurkan untuk berserta dalam jamuan ringan. Terima kasih. Hormat untuk usul. Itu baru.